Okay, Merry Christmas everyone. So for the module 3, no, kay Carl Jung, the collective unconscious. So this is a core concept introduced by Carl Gustav Jung in analytical psychology. So lulupod na sila kay Sigmund Freud. So unlike the personal unconscious, which contains individuals' forgotten or repressed experiences, the collective unconscious is a shared reservoir of experiences and knowledge that is common to all humans, so to all human beings, so regardless of their culture or background. So, characters of collective unconscious. So we have the universal nature. So the collective unconscious is not derived from personal experiences, but is inherited. So, it represents the cumulative experiences. So, natingob siya na experiences ng human species throughout evolutionary history. Okay? So, ano ang mga examples ini nga mga cumulative experiences nga nadala naton asa subong? So, let's go to the archetypes. So, contains archetypes are universal instinctual patterns of thought and behavior, and also imagery present in the collective unconscious. So they manifest in myths, dreams, arts, and religion across different cultures. So timeless and transpersonal, the knowledge within the collective unconscious transcends individual lifetimes and cultural differences. So it connects humanity to a shared pool of primordial wisdom. So the archetypes in the collective unconscious, Jung identified various archetypes that serve as building blocks of the human psyche. Okay, so these archetypes often appear in dreams and myths and literature. So what are the examples? So we have the persona. So this actually represents the social mask we wear to interact with others. So it is how we present ourselves in society. So for example, a professional who acts authoritative and composed in the workplace but is relaxed and humorous at home. Diba? So we need to have this persona in order for us to maintain our composure man sa work, no. For example lang ina, no, kakamo ano ang ginawear nyo nga persona when you are here at school, when you are at home, if you are with your friends, if you are with your family. So if you are alone. So for example, another example of this is the villain in a story, so such as tatabi sa Star Wars, no. So often symbolizes the shadow. Okay, sino ganun to Star Wars? So on a personal level, someone might struggle to accept their own envy or anger, so which they see reflected in others. So this actually ang aton shadow amo nang hindi ta gusto makita sang iban, amo nang ato nga dark side. Okay, so the animal, and I'll explain a lot more about this later, no. So the anima and the animus, the feminine aspect in men, that is the anima, and the masculine aspect in women is the animus. So for example, a man dreaming of nurturing woman might be encountering his anima, so guiding him toward emotional growth. So the hero represents the part of us that seeks to overcome adversity and achieve greatness. So, for example, mythological figures like Hercules or modern heroes like Harry Potter, no, amo na ang mga the hero represents the part of us. So, sino ikaw? Sa diin mo connect ang self mo as a hero. Not necessarily those heroes na, but we have this hero sa aton inside, no. Like for example, if we are helping a friend, that's the kind of hero nga aton gina-portray, no. So the self, also the ultimate archetype, no, representing the wholeness and integration of aspects of the psyche. So for example, mandala, often used in spiritual practices, symbolizes self-balance and unity. So example, in real life, in culture, we have dreams. If someone dreams of a wise old man giving advice, this might represent the wise old man archetype. Okay, so symbolizing inner guidance and wisdom. So may mga archetypes nga
may ginpang hambal si Carl Jung, no, nga sa iya theory, and those we can relate ourselves on which archetypes ang ginagamit during the day. Let's say abi pila ka archetypes ang ginagamit mo, so across myths and religion, so across cultures, myths about creation, example be kay Adam and Eve, no, do this reflects humanity's universal search for origin. So these stories emerge from archetypal patterns shared in the collective unconscious. So literature, media, archetypes like the hero's journey are event and stories like The Lord of the Rings or The Lion King. So both depict a protagonist facing trials, encountering mentors, and achieving transformation. Sa art naman, symbolic images such as the serpent representing rebirth or danger, or the mother goddess representing nurturing and creations are found in ancient and modern art worldwide. So the practical implications for this, understanding the collective unconscious can provide insights into two. Utang sa psychotherapy, therapists can analyze symbols in patients' dreams or behavior to uncover unconscious conflicts. Cultural analysis, the anthropologists and sociologists use it to understand the shared symbols and rituals in culture. For the personal growth, recognizing archetypes in one's life can lead to greater self-awareness and integration of unconscious aspects. So, Jung's idea of the collective unconscious emphasizes our shared humanity, revealing how deep-rooted psychological patterns connect us across the time and space. So, there's a good example of this class sa collective unconscious. Diba ang mga dogs? So, nga, abi ang mga dogs, why they're, do instantly nga do makakita sila sang tao, makakita sila sang human beings, do instantly do ga-attach din ang mga dogs. It's because sa history pa lang, sa evolution pa lang naton, they accompanied human beings na nga daan. So that becomes, biskan pagbata pa lang sang Indo, dumiara na siya sang instinct na amo na nga good siya sa human being. Okay, because that's the believed to be the collective unconscious sang animal. Okay, so to make this clearer, no, sa inyo, ang collective unconscious, no, as introduced by Carl Jung, is a universal part. Okay? So, ini ang concept nga nagasiling may ara kita tanan sang isa ka subconscious. Ang gina-inherita halin sa aton nga katigulangan kag part ini sang aton nga pagkatao na. So, ang universal naman, no, kagina ang ginambal ko, hindi halin sa imo personal nga experience kundi sa isa ka inherited nga panumduman sang tanan nga tao for the whole the human beings. So do ginatago ini sa baol ang collective unconscious sang atong kaalam sa mga nanliligad na mga generation. So gagwa na lang niya sa aton because it is collective na. So halimbawa bisan din ka nga kultura naghalin ang konsepto sang hero or mother figure makita mo sa mga stories kag sa mga istorya, di ba? So ang mga archetypes naman niya class amon ang universal pattern sang pagpanumdum kag pagbatsyag, no, nga ginapakita sa aton damgo, sa the way kita maghambal sa art, sa religion. So ini pwede tawgon nga mga models sang aton kabuhi, modelo sang aton kabuhi. So halimbawa ang baganihan nga makita sa mga istorya sa Pilipinas pareho sang mga istorya man, pareho sang Alunsina kag Labaw Dunggon. Hindi ko ganin ni kabalo class ko ano. Pero maamo na mga examples bala mga istorya nga mga halimbawa, no, tutang tabi let's say sa art and literature. So sa kaalam sa sulod sini wala sang ginasunod nga oras. Okay, so bisan sa masunod nga generation pareho mangyapon ang tema nga makita sa aton mga damgo kag sugilanon because it is universal. Naga-evolve lang siya but inherited na siya in a way nga ga-collect na sa aton, no. So from
magbata kita like sa igamba ko gina example bisa sa dog, di ba? Do inheritedly kapalapit din sila sa tao, kag kita lapit dayon sa ila because of it is gin-collect ng mga experiences over time. So, ang persona amo ni ang maskara nga ginagamit naton sa aton interaction sa iban nga tao. Halimbawa sa opisina, do seryoso ka nga person pero sa balay makulit ka kag malipayon, di ba? So ang anino amo ni aton nga shadow. So ini ang bahin sang imo kaugalingon nga ginatago mo o wala mo ginabaton bala. No nga shadow mo siya hindi mo siya gusto makita sang iban. So kung mabatsagan mo nga siloso ka, for example, ka ginapakita lang ini sa imo pagtan-aw sang iban nga tao nga do siloso man. Okay? So, ma-detect mo man ang tao nga siloso because do you have the same shadow, do amo na bala. So, ang shadow nga ni class ng katago lang ni sa aton. So, makagwa lang ni siya kung kinanlan na gid, kung hindi ta na gid siya mapunggan. Ang anima kag animus amo ni ang anima ginatago sa feminine sa lalaki, kag animus amo sa masculine sa babae ginatawag gali. So kay halimbawa ako ang lalaki nga nagadamgo sa isa ka babayi nga nagahatag for example adula ko kaga kung may lalaki nga nagadamgo sang isa ka maayong babayi nga nagahatag sang guidance, inisimulo sang iya nga anima nga nagapakita. Okay, so ang hero naman amo ni ang baganihan, di ba? So amo ni ang the hero in you. So ang hero amo ni ang bahin sang aton nga life nga daog when it comes to there's kabudlay kag kung ano man ang aton nga gina-experience. We could be this baganihan or hero to yourself and to others. So halimbawa sa mga epiko sang atong kultura, si Lamang gina-consider nga isa ka hero. No, ang ginahamba ko niya klase sa inhiligay no na niya nga pag-explain about the Carlyong. So ang ini later na lang. We have the self. Okay, amo na atong gagalingon. So ini ang ultimate nga archetype nga naga-represent sang sang wholeness o pagkumpleto sa aton amo ng self. So halimbawa, ang simbolo sang art, mandala art. Well, ano ko ng mandala art? So i-google niyo na kung hindi niyo kabalo sa mandala art. So pareho sang ini sa aton nga kultura nga may balance nga kag may tema sang nga mga disenyo. Okay, makita nyo naman mandala art once you google it. So, now, sa damgo naman, kung nagadamgo ka sang tigulang, for example, nga lalaki, nga nagahatag sang help sa imo, advice, amo ni ang the wise old man. So, if you are acting like that, so ikaw, ara ka naman sa archetype nga wise old man, nga archetype, nga naga-signify sang kaalam or wisdom. So, do pariyon ini sang matamis nga panugyan sa imo lola o lolo sa sugilanon, sa art and myths, sa atong kultura. Amo ni ang mga, for example, mga villain, archetypes, hero, kag goddess, and then sa literature naman we have mga modern mga stories, let's say mga probinsyano. So nagapakita sang archetypes sang hero. Ang sa art tradition, mga symbols mga snakes, ahas sa iba ng kultura nag-represent sang rebirth or danger, di ba? So sa psychotherapy, pwede gamiton ini sa pag analyze sa mga damgo kag emosyon sang isa ka tawo. So may ara sila ng kapariyon ni Freud dali lang kay 15 minutes na, hindi ko naman ma-upload kung sobra na. Okay, next video na ta.